yusaddiqul kadhib wa yukadzibus shadiq. Yang mana benar dikata bohong, yang bohong dikata benar. Ya ikhwani, kalau kita enggak hak turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalat min dambana min kaba'iril ulama. Gak akan keluar itu ulama-ulama yang besar minal agtab wal abdad wa ahlul ilm zahir wa batin. Syukur kepada Allah, alhamdulillah. Dikeluarin imat. Imat ini keluar muncul memberantas kita Ali Abi Alawi supaya kita ahli bait Nabi Muhammad yarja' ala tariqa jaddihi Rasulullah. Kembali kepada datuk-datuknya Rasulullah. Tujahidu nafsak ilallah subhanahu wa ta'ala. Sayyidil Arabi wal Ajam. Nabiul Haramain. Mahbubun inda Rabbil Mashriqaini wal Maghribain. Faya ayyuhal muhibbun. Faya ayyuhal mustagun. Dinuri jamalihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Saudara, para guru yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Para habaib, zuriatnya Nabi Muhammad. Saudara, ini zaman fitnah. Zamannya zaman fitnah. Yusaddiqul kadhib wa yukadzibus shadiq. Yang mana benar dikata bohong, yang bohong dikata benar. Tidak ada sulalah turunan Nabi Muhammad intisab kepada Rasulullah, nasabnya ini ahla wa agwa sanadnya Bani Alawi. Ya, yang lebih bagus daripada itu. Saya mau cerita masalah Sayyid dan Sarif. Orang kata sulala Sayyidina Hasan Syarif, sulala Sayyidina Husain Sayyid. Saudara, dulu Jaddi Salim bin Ahmad, waktu zaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kan yajlis fi jambi. Gak ada sayyid, habaib, ulama yang duduk sebelahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas illa Jaddi Salim. Semuanya di depannya. Termasuk waktu itu hadara ziarah Syarif Zaid Al-Musawi dari Makkah. Qara'tu hadha fi kitab Rawdatul Wildan fi Masyayikh Ibnu Jindah. Syarif Zaid Al-Musawi ini minal muhaddithin. Dari orang-orang yang ditafannan fil hadith. Habib Salim bin Ahmad ini mau ngambil artinya supaya bisa ngambil mimbah ilmu hadith. Riwayat hadith. Ditanya, semua duduk, cuman Habib Salim bin Ahmad pakai rida hijau, sebelahnya duduknya kayak orang sholat tahiyat akhir. Sebelahnya Habib Abdullah bin Muhsin. Ditanya oleh Syarif Zaid, man anta ayyuhas sabab biridha'il ahdar. Siapa lu ni wahai pemuda pakai rida hijau? Habib Salim bawa nasabnya dengan nazam syair. Ana Salim bin Ahmad, Najlil Husain al-Amjad, ila akhir. Jadi kemudian kaget dia. Ana dikata apa? Ana Syarif ibnu Syarif. Sebelum baca nazam itu dikata saya Syarif ibn Syarif. La, anta Sayyid ibnu Sayyid. Sahibus subha wal musafahah. Katanya. Ente ni Sayyid ibn Sayyid, bukan Syarif. Ente nahnu min al-Hasan Syarif ibn Syarif. Ente Sayyid ibn Sayyid, sahibus subha, yang mana kemana-mana pakai tasbih, wal musafah, demen salaman katanya. Kemudian Habib Abdullah bin Muhsin ketahui, benerin Habib Salim bin Ahmad. Dia bilang, la, hadal walad sahih. Nahnu al-Husain Syarif ibn Syarif. Jaddana maktul fil Karbala.
di ujung pedang. Wa amma jaddukum dengan dirham. Nahnu al-Husain Syarif ibn Syarif. Katanya Sayyidina Khalid ibn Walid, dia mengatakan apa? Illam taqtul bisayfin qattaltahu bifiras. Kalau ente enggak mati di ujung pedang, lu mati di ranjang. Ya ikhwani, ini kalimat sesungguhnya orang-orang ablahin yang ada di internet baru baca 1-2 kitab udah ka'annahu apa? Allamah kabir. 1-2 kitab. Udah gitu kitabnya menguduk lagi. Ya ikhwani. Nabi mengatakan man intasaba min ghairi abih mal'un. Kita diajarin sama datuk-datuk kita penjindan ngaku la nahnu al-attas. Padahal kita enggak intisab ke bapak al-attas. Padahal satu ke Rasulullah jadina. Tapi kita penjindan ngaku al-attas kalau ditanya. Man dakhal wa kharaj fil ansab mal'un. Qala Sayyidul Habib Salim bin Ahmad fi kitabih. Siapa orang masuk keluar mal'un. Kenapa ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man intasaba min ghairi abi mal'un. Ya ikhwani, kalau kita enggak hak turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kharaj min dambana min kaba'iril ulama. Gak akan keluar itu ulama-ulama yang besar minal agtab wal abdad wa ahlul ilm zahir wa batin. Ma kharaj ya ikhwani. Alhamdulillah. Tetapi saya kepengen begini, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dikeluarin imat. Imat ini keluar muncul memberantas kita Ali Abi Alawi supaya kita ahli bait Nabi Muhammad yarja' ala tariqa jaddihi Rasulullah, kembali kepada datuk-datuknya Rasulullah, tujahidu nafsak ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman, al-ilmu la yuras min aba' wala min a'mam wala yudriku bil manam. Belajar. Setelah belajar ilmu zahir, tujahid nafsu, mujahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isfi balak mal, isfi balak nisa, isfi balak matruk. Semuanya kita tinggalin. Yutba'ul mayyit salas. Yang ikut orang mati itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu yabqa wahida wa yarja' thaniyah. Yang ikut sama orang mati itu 3 perkara. Hartanya, keluarganya, amal ibadahnya. Yang tetap 1 sama orang mati, amal ibadahnya. 2 tuh keluarga dan harta balik. Kembali ninggalin dia. Amal ibadah ya ikhwan. Kullana banarja ilallah. Semuanya bakal mati. Gak ada yang tetap. Dikade al-mautu babun wan nas dakhiluhu ya laita si'ri ba'dal bab madar. Mati itu ibarat pintu, pasti manusia bakal mati. Ya laita si'ri ba'dal bab madar. Setelah pintu rumah apa yang lu tinggalin nanti? Kala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ad-daru darun na'im. In amilta yurdal ilah wa in khallafta fannar. Rumah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau inti jalanin nih Quran wa hadis ahli bait Nabi Muhammad, mestinya paling utama, saf awal di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari mana Hadramut dulu dijajah oleh komunis, ingqata'a da'wal sayyid da'wal habaib ila Jawa. Sehingga anak-anak kita masuk sekolah, tafakhar dengan apa? Doktor,
S2, S1, insinyur. هذا انت بيفخر قدام الله قدام جدكم رسول الله. Dengan itu, la ya akhi, wallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yufakhir bidaka. Tidak dengan itu. Taqwallah, al-ilmu syariah, at-tariqah, haqiqah, tariqah, yakni tariqah faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'da. Adab, safa'ul qulub, al-ilm, wat-taqwa. Hayatul fatah wallahi bil ilmi wat-tuqa idza lam yakun la i'tibaran lidzati. Kehidupan seorang pemuda itu dengan apa? Ilmu dan bertakwa kepada Allah. Kalau enggak dikunjungi. Ya kawan, kita mesti yang paling depan. Jangan tunjukin kita petatang petenteng berantem mulu. Tunjukin adab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Sayyidina Ali diludahin mukanya, disarungin lagi pedangnya. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dikata kalau tuh umat Muhammad mau bunuh ente, potong leher ente, tutupin pakai rida. Kenapa? Waqa'a fi qalbihi min ummat Muhammad, min Bani Alawi, fi qalbi rahmah, qawi, azimur rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu yang dibawa Nabi Muhammad. Kita semua, jantung kita, hati kita, yukhdim billah wa yukhdim bi Rasulillah dengan apa? Yarham ummah Muhammadiyah. Biarin kita dakwain mereka akhlak, suluk, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wangi segala macam hawa, an-nafs, amaratun nafs. Ini enggak ada gunanya. Kan dicerca kita, alhamdulillah, imat kasih begitu supaya kita jadi benar rapi. Wala yahdusu hadisan illa biqada'ih wa qadarih wa iradatih. Kalau Sayyidina Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi. Wala yahdusu, enggak ada sesuatu yang baru. Nahnu hadis, Allahul Qadim al-Azali. Enggak ada sesuatu yang terbaru terjadi di muka bumi ini illa biqada'ih. Ketetapan Allah subhanahu wa iradati, kemauan Allah. Gak ada takdir Allah. Al-qadha wal irada qadiman. Qala Syekh Nawawi fi sarh, qal al-qadha wal irada qadiman wa amma qadar hadithan, yang terjadi kepada kita. Saudara, kita diadain begini ujian bagi Bani Alawi. Nasbur, kita mesti benahin ailah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Tarbutu alaikum bitarbiyatil hasanat, tarbiyatil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikat antara kalian Alawiyin. Khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasulullah. Sebab amma dunia bas ala qadr al-ma'isah. Dunia ala qadr al-ma'isah. Tak ada itu, dunia itu adalah, oh ente enggak ngerti dunia ini. Aish bagaitum ala dunia. Qala Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad, ad-dunya damimah min kulli khairin ajimah fiha al-balaya mujimah. Apa yang didapat? Ad-dunya aduun lil mu'minin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. La, mau qasadna hadhihi dunya. Yang penting kita bisa makan, layak anak-anak kita dapat tarbiyah hasanat, kita dapat contoh yang mana orang-orang guru-gurunya, orang-orang yang mana ikhlas, walahun nur, walahul asrar, wal barakat, agar dia bisa dapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tijarah, na'am, bihaq al-hayy bas, ma'isa. Ziyadah, alhamdulillah. Indakum sayara, al-bad, hada hu min Allah Subhanahu wa taala. Wada syakar, tashkur rabbak. Tashkur rabbak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan ini supaya jadi orang-orang yang benar-benar mengikuti salafus saleh. Amin. Tariqah Ba'alawi, ahsanu tariqah Ba'alawi, majma' asra tariqah wa huwa fi tariqah Ba'alawi. Wallahu yahdina wa yahdikum
Wa arsala ilaina rasulan, yang mana masuk di hati kita, jalanin di dalam kehidupan kita sehingga kita kumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kiamat. Bukan di dalam haul ini aja. Besok kita bakal kumpul sama jadduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Alawiyyin ada yang nakal, ada yang begitu. Jangan ahwal. Kita aja kadang-kadang didatengin, dibohongin sama dia. Labas itu nakal. Labas kali. Dia bilang apa? Gal ba'du salaf fi Hadramut, kalau dengar anaknya ada sahibul fawdah, dia mincing, dikala bayaji waktu bayarja ila jaddu Muhammad. Bayaji waktu bayarja ila jaddu Muhammad. Bayaji waktu bayarja ila jaddu Muhammad. Ini darah daging Nabi Muhammad, Allah yang jaga. Bukan kita sebagai bapak ini hanya sekedar jaga. Tak bisa apa-apa, Allah yang jaga. Afdalul miyah magad naba min bainil asabin nabiyul mujtaba. Paling mulianya air, paling mulia. Hati telaga surga kale sama yang keluar dari jari Nabi Muhammad. Afdalud dam. Paling mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, la takhaf. In kunta sadiq ala nikah halal summa tahrusuhu, inti jaga nikah yang benar nih, insyaallah anak turunan inti nggak ada apa-apa, Allah yang jaga ya ikhwan. Bisabab Sayyidina Muhammad, bihabibi Muhammad. Rabbuna Karim. Ini ujian buat kita. Rakyat alam yang mau perlu belajar tulas zaman minal mahdi ila lahdi. Tapi inti kita jangan lepas. Khali dari zaman dulu kita aba-aba kita enggak minta dicintain, enggak minta diikutin, enggak minta apa-apa. Enggak semua di Indonesia ini semua cinta sama keluarga Nabi. Ada yang enggak paham, ada yang jahil, ada yang awam. Biarin. Ente mau panggil aneh Habib, silakan. Ente mau panggil aneh Ustad, silakan. Ente mau panggil nama saya Salim Jinjat, silakan. Lu panggil Salim Burung, silakan. At-tarajah indallah. Inna akramakum indallahi atqakum. La takhaf. Ini ujian. Alhamdulillah. Aneh pribadi bersyukur kepada Allah didatengin imat supaya kita rapi. Supaya kita benar jalan kita. Iya. Tapi kita apa? Su'ul a'malnya, su'ul adabnya kita ingkar. Tapi hikmahnya kita syukur kepada Allah. Akhirnya kita punya anak-anak pada ngaji nasab, ngaji begini, ngaji begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.